Kamusta ang temperature sa imo relationship with the Lord? Kamusta ang connection? Kamusta ang signal? Okay, no? Full charge? O kung lobat ka, subong aga? I hope nga ang aton nga series on pursuing intimacy with the Lord nag-challenge sa aton sa pagpursu sang sina nga matahom nga relationship. Okay? To build a relationship. And so we are coming to the end. We have two more messages on this series, mga utod. Kag I hope nga nangin pagpakamayo sa ato ng pulong sa Ginoo. Open your Bibles with me. Kung may cellphone ka, ara sa cellphone mo. Kag we encourage you to bring Bibles. Once again, no nadula na naton nga tradisyon. Kay gasalig na lang kita. Manami nga may aragi kita nga Bible nga madalata. Kag kung wala ka nagagamit na subong sang hardbound, kung ara ka na lang sa apps, hopefully nga imo focus sa apps gid. Sa Bible app. Kay may kung kaysa pop up o whatever nga distract sa imong focus sa Ginoo. John 15, 1-14. Pwede tani basahon responsibly. I will read verse 1 kag respond kamo sa verse 2. Verse 1, I am the true grapevine and my Father is the gardener. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. Kabayang naman pakamayon sa iya pulong, let us pray. Lord, ginakomit namon sa imo ang pagtuon sa imo pulong. Ini Ginoo magapanalupsop sa amon tagipusoon kag magabago sa amon mga panguna-una. Sa tugutan namon ng balang espiritu nga magtudlo sa amon, mag-rebuke sa amon, kag mag-encourage sa amon, Lord. Salamat gid sang sinigino kay gayunan nga tanan kami Ginoo makapalapit sa imo, paagi sa imo bugay,
kag makaangkon kami Ginoo Lord sa mga kinahanglanon nga imo ginpreparar para sa amon. Dalayawon ka nga Dios namon, kag ginapasalamatan ka namon kung anong imo-himuon sa amon kabuhi. Sa sining aga, in Jesus' name, amen. Pursuing intimacy with Christ, we start from a relationship. I am the vine, you are the branches. Amo nang pinaka-pundasyon sa aton nga intimacy with Him, founded on who Christ is and what He accomplished in the cross for us. Founded on what God planned for us and how He implement that plan in everyday life sa mga tumulo. That's why we have the ultimate plan of God revealed in His Word, and we have the program of God being applied every day. That's pruning, amo na ginambal naton. Okay? Then we have the fruits. We pursue intimacy from singular fruit to abundant fruit. Okay, no? Superlative, much fruit, kag it is being manifested mga utod sa Ginoo sa aton nga conduct as we live our life nga nangin kaangay kay Christ. We become Christ-like sa aton nga paggawi, sa aton nga batasan, kag nagapadayon kita sa pagsimba. Okay? A continual worship every day. It's a continuous awe nga wa-appreciate nato ng Ginoo, and we are burdened for the lost because of the commitment to the Great Commission. And we cannot do that. Sinapulong sa Ginoo, hindi ka gid pwede nga magpamunga except you remain in the vine. Hindi ka pwede mag-produce ang Christ-like conduct and character. Hindi ka pwede nga mag-experience ang abundant life without abiding, without remaining in the Lord. And so every day, we remind ourselves, gina-remind tagid ang aton kung galingon, that we are in Christ. Amo ginakadadlaw. Kadadlaw, Lord, I am in you, and you are in me. Amo na kadadlaw, you don't decide to be in Christ every day. You just remind yourself because it was an action taken long ago, but the effect is ongoing sa aton nga kabuhi. And so, very important nga principle, nga gina-remind mo kung gulingon mo, Lord, ara ko sa imo ya. Kagin, ara ka man sakon. That's very important. It will protect you. Amen? Kaya kung gina-remind mo kung gulingon mo nga, Lord, ari ka sakon, what will Jesus do? Kung saan mo na siya nga situation. You're in the workplace. Kung ara ka sa workplace, damo-damo nga pressure. Okay? Ang manami kay ginambal ka, Lord, ari ka sakon, kagarama ko sa imo. And so the first thing that comes to your mind, what will Jesus do? What would He do? If He is in my place, anong imo niya? And I do believe that He will always stand with His principles, mga utod. That's why abiding in Christ is very important. Reminding ourselves that we are in Him. Gina-remind natin kung galingon. We need to be reminded every day, mga utod sa Ginoo, who we are, what we are in the Lord. And the four warnings nga ginatag sa Ginoo, kay may spoiler gid in every relationship. Wala relationship nga wala spoiler. Okay? Wala gid ya relationship nga wala distractions. Amen? Ang pinaka-portrait of relationship between the Lord Jesus Christ and us as the church, ang pinaka-the best nga portrait sang sinang relationship is the marriage relationship. Ephesians chapter 5. I'm talking about Christ and the church. Sa nagambal na si Paul, husbands, love your wife, wives, submit to your husbands in everything. Okay? Just like Christ loved the church, just like the church submits to Christ. And there is no
best, wala na siyang pinaka-the best nga portrait sa sina nga relationship between me and my Lord than the marriage relationship. And mind you, wala marriage nga wala spoilers. Wala marriage relationship nga wala problem. Wala marriage relationship nga wala pressures. Okay? That's why Jesus said, I'm talking about, Paul said, Christ and the church. And if marriage speaks of intimacy, Solomon, in his wisdom, said, bring me little foxes that spoils the vine. What Solomon is talking about? Siling niya sa mga tao ya, panakpan nyo na ang mga foxes nga na early morning. Dakpan nyo na sila para hindi nila ma-spoil ang vineyard the whole day. Very early, you catch the little foxes that spoils the vine. What does it mean, mga utod sa Ginoo? In my daily relationship with my God, I have to take down what foxes that spoils that relationship. Sa ako nadlaw-adlaw nga relasyon sa kay Jesus Christ, dapat paminsaron ko sa subong nga aga, ano naman ang spoilers nga matabo sa sininga relationship. Okay? And so, it's a warning about our daily walk with Christ. When we disregard spiritual disciplines, we spoil that relationship. Kung malipat na kita sa pagpangamuyo, malipat na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang aton intimacy with Christ is spoiled. A day without Christ is a day lost. Remember that, mga utod sa Ginoo. A day without Christ is a lost day. Hindi mo na ma-retrieve. Inagadlaw, it's lost. Forever. For eternity. Okay? So kung wala ka kabasa Bible kapon, Sabado, August 15, 2026, August 15, 2026 will never return. That's the point. It's lost for eternity. Hindi ba? Okay? Kung wala ka kabasa Bible, ang imo relationship spoiled. Ang intimacy spoiled. Wala ka pangamuyo, ang imo relationship spoiled. Spiritual disciplines. Okay? Eh kung wala kita sa spiritual disciplines, mga tod, we will never improve sa aton nga intimacy with the Lord. We will never bring fruit, much fruit, more fruit, and much fruit. We will never. We will never attain the goal that God has put in His Word para sa aton mga utod. Okay? We love Alex Ayala. Bago nga hero mo. Ano? Para naman sa Cincinnati. I think she won. No? Mga utod, why was she, nga nakalambot na siya sa amo na? From 28 to 18 now. Grabe, no? 10 steps forward, pag-level sa iyang hampang. Okay? After winning DC and in the quarterfinals sa Toronto. Ano? Alex Ayala maintained her discipline. Amo nang makita mo. Ano? Every day. Practice. Kay kung hindi siya mag-amo na, hindi siya kalambot sa lalambuton niya. Amen? Mga utod, hindi kita mag-grow, hindi kita magbunga, kung wala kita nagahimo sang spiritual discipline sa kabuhitan. You'll never bring forth fruit. Without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. Wala ka mo. You cannot bear fruit by yourself. You remain in me and my word remain in you, then you will bear fruit. Mga utod, ano standard sa Ginoo? If you're honest in little, you will be honest in much. If you're responsible in little, you will be responsible in much. The simple standard of God.
What does it mean? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Simple as that. Mula na standard sa Ginoo sa atin, di ba? Hindi siya tama ka-complicated. Hindi siya complicated. Okay? Kita lang nag-complicate sa standard sa Ginoo actually. But, when we disregard spiritual standards, when we compromise the principles that the Lord has given us, then our intimacy with the Lord is spoiled. When we dishonor the grace of God by telling ourselves, gamay man lang nga sala. Gamay man lang nga sala. Wala man si may makakita sa nga sala. Wala man si may makabalo sa nga sala. Mga utod sa Ginoo, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. God forbid. We cannot bear much fruit if there is sin in our lives. And when we are devoted to the world, then the Lord Jesus Christ loved not the world, neither the things that are in the world. And so my daily worship for Christ, we cannot worship Christ if we have unconfessed sin. The Lord will not listen to me. They worship me with their lips, but their heart is away from me. When we have unconfessed sin, when we have hypocrisy in the way we worship, when we have unforgiving spirit when we worship, return to your friend, settle matters with your friend, and bring back your gift. Distracted mind when we worship. So kung mag-worship kita, gina-remind ko gidang kadatagsa-tagsa sa aton mga utod, kung hindi malang kalayo, kung masunog ang simbahan, hindi ka na lang magsagad, hulag. Kaya nagadistract ka sa nagapamati sa pulong sa Ginoo. Okay? You can be a spoiler. And Satan can use you to steal, to snatch the word of God sa panghuna-huna na kunta ni amo to nga pulong ang mabatian sa to nga utod, and then he was distracted, so that word was stolen. Amen. Ag isa pa ka distraction mo ang imo cellphone, kung hindi man lang na Bible ginatanaw mo, patya na lang palihog. Kay wala kagid sing makita sa simbahan, wala kagid sing may makuha sa imo pagsimba kung ang imo nga ginatanaw hindi pulong sang Diyos. You agree with me? Amen? Amo na ang dangers ng technology. I myself, I'm also tempted to do that, especially somebody is preaching. Grabe nga temptation ng mga utod, di ba? Labi na kung nagatambong nga conference mo, nako. Kung nagatambong nga conference, sa conference bla, sino speakers mong? Okay. Ano? So, kalabanan na mo nagkatabo. So, go away from distracted mind. Focus on the Lord. Ini mga utod sa siningaga, do hindi gid sa directly tani connected, but it came to my mind, kag siling ko, I think this is needful in our Christian walk. I think this is needful sa amon nga intimacy with God. It is needful for me to think this over and to look at this kay kadamo nga mga bisis do na overlook ni nga bagay nga actually ang sini nga impact mga utod grabe gali sa atong kabuhi. And so we will look at Philippians chapter 2 verse 3 verse 12 to 16. Kagamoy nang ginahambal sa pulong sa Ginoo. If you have your Bibles with me, open that with me mga utod sa Philippians chapter 3, Philippians chapter 2, 3:12 to 16. Philippians chapter 2 talks about the example of the Lord Jesus Christ in how He managed Himself, how He conducted Himself while He was in the world. It talks about humility of the Lord Jesus Christ. And so Paul said in verse 3, don't be selfish. Hindi ka magdinulok. Kaya hambalya, don't try to impress others. Namihan ko isang sininga translation, no? Hindi ka magpa-impress sa iban. Be humble. Okay? Magpinaubuson ka. Kagari pagid. You think of others, thinking of others as better than yourselves. Oh, grabe. Doon kabudlay na imon, mga uto ko, lalang balang espiritu sa kabuhay mo. Amen?
nga magpaminsan ka sa iban, nga mas mayos lang sa imo. Mas mayo gidya sa ilay. Sa imo, igtululok. Hindi ba? Sa aton personal nga assessment sa kugalingon ta, i-compare mo si iban, mas mayo agad ay. How will you assess yourself? Don't look out, hindi ka lang magtanaw, hindi ka lang maging interesado sa imo lang nga kinahanglanon, sa imo lang nga interest. Maghatag ka man interest sa iban. Okay? Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Ano ang balya? Though He was God, bisan Diyos siya, wala siya na pangunauna equality with God as something to cling to, ngang iya nga pagka-Diyos, iyagid niya nga uyatan. Instead, He gave up His divine privileges. Ging give up niya yung divine privileges. He took the humble position of a slave. Nangin mapinubuson, kaangay sang isa ka slave. Okay? Ulipon. And He appeared, siling niya, I was born as human being. Kagsang nagpahayag siya in human form, nagpaubos siya sa iya kagalingon sa pagtuman sa Diyos. He died a criminal's death on a cross. Wow, ano? Grabe, no? Napatay siya bilang do kaangay sang criminal. Hambal yan. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names. Amo lang exaltation ni Christ. That at the name of Jesus, tanan nga mga tuhod, magaluhod, in heaven, sa langit, kag sa duta, kag bisan pa sa idalom sa duta. Ano na may idalom sa duta? Under the earth. May mga tao patuaw? Wala naman, but the spirits are there. And every tongue declare, kada magadeklara that Jesus Christ is Lord. Wow. Sa subong, wala pa nagkatabo. But one day, it will happen to the glory of God the Father. Now, this is what we'll be talking about. Verse 12, mga utod, mga abyan. Dear friends, you always followed my instructions. Karami ano? Gintuman niya ako when I was with you, and now I am away. Wala na ko na sa inyo. It is even more important. Mas importante nga tumanon niyo ko subong. Hambalya, work hard. Work hard to show the results of your salvation. Work hard. Pangabudlayan mo. Obeying God with deep reverence and fear, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Hambaya verse 14, do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world that full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain, and that my work was not useless. We talk about our walk with Christ on a daily basis. Ang aton panlakaton, ang aton pagkabuhi sa Ginoo. Okay? We talk about our worship for Christ on a daily basis. Now we will talk about our work for Christ. Our work for Christ. Di sa balay man lang ko? No, you have a work. Di ka mami sa balay ka, wala ka trabaho for Christ. You are working for Christ. And so, I want this statement to stick in our minds. How I do my work, wherever I am, how I do my work tells the world about my Christ. Okay? That's very important. Kung paano ko ginahimo ang trabaho ko, naghahambal na sa mga tao sa palibot ko,
kung sino si Kristo. Okay? So that's very important. So everything I do affects the way I represent my Christ to the world. Okay? Kung ano man lang ginahimo ko, nag-aapekto na kung paano ang pagtanaw sa mga tao sa palibot kung sino ang Kristo nga ginaalagad ko. Okay? So that's very important. How I do my work tells the world about my Christ. And how do you tell the world about your Christ? Okay? Paano na natin ginahambal? That's why, sila ni Paul, when you are working and you are in the workplace or you are in your home, nga nag-aobra ka mangyapon, kung ano lang ginaobra mo, kung sa diin ka man, ang hambal sa pulos ng Ginoo, verse 3, be others-minded. Be others-minded. Ang ginapaminsar mo, hindi lang ikaw. Amo na nga hambal ni Pablo sa verse 3. Hindi ka lang maghatag interest sa imo kaugalingon, kundi tagaan mo man interest ang iban. So be others-minded, meaning importante ina sila sa imo kabuhi. Amen? Importante bagani sila sa imo kaugalingon. Wala ko ni ginahimo lang sa kaugalingon ko, ginahimo ko ni para sa inyo, kay importante kamo. That's the point. Amo lang ginamit ni Pablo. Importante kamo sa akon. Hindi lang ang akong kaugalingon importante para sa akon, kundi kamo man. And Paul said, look for their needs also, not only yours. Sa nagatrabaho ka, tanawon mo man ang kinahanglanon nila, hindi lang ang imo kinahanglanon. Okay? So, amo nang ginatawag nga, others-minded. So, others-minded, butlingon, you are not selfish. Amo nang ginambal ni Pablo da sa verse number 3. Don't be selfish. Hindi ka magdinalok. Na ano? Hindi ka magdinalok. Kay mga utod sa tuod-tuod lang gidya, na tao, ginmang kita yung dalok. May bata blang na tao nga hindi dalok. Masaling ka ako yan na tao nga hindi ka dalok, sugid lang. Ang hampanganan sa iban sa una, gawon mo pa. Kung imo hampanganan, di mo papaulam sila. No, 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 no. No, 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 no. Amo na sa mga bata. No, 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 no. Share. No, 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 no. Amo na yung nature, di ba? Nature. We were born selfish. Sang nagpakasala si Adan kag si Eva, sang wala pa sila magpakasala, they don't mind. They don't mind. Wala lang. Di ba? Wala lang. Sang nagpakasala na sila, ay nano? They became self-focused. Sang nagpakasala na sila. Okay? Sin brings sickness. Kagang sickness, grabe gid. Selfishness. Man became selfish. Kag kung isa bisang Kristohano na kita, nagadalok man tagyapon. Di ba no? Kristohano na tagani, dinalok pata. Di ba? Di man ni Pablo da, hindi ka mo magdinalok. Di wala mo na si Pablo nagambal sila, kung hindi sila dalok. Miniginambalangin siya ni Pablo, kaya nakita ni Pablo, kaya nagadinalok sila. And that is very true in every church, mga utod sa Ginoo. And that is very true in every workplace. That is very true.
ang grabe pagidya gani nga kultura sa workplace kung unbeliever ka, crab mentality nga ginambal nila. Crab mentality. Buto nga padalom kay para kasaka ka. Tiyan mo ng crab mentality. Okay? And that is just a clear sign of being selfish. And the perfect example of other-minded is no other than Jesus Christ. Amen? Kung may isa pa ka persona nga nagapaminsar lang sang iban nga wala gapaminsar sa kaugalingon niya, it's the Lord Jesus Christ. He gave up heavenly privileges. Gingigib up yung tanan-tanan ng mga pribiliyo ya para lang maalagaran niya kita. Tanan-tanan na ginbayaan ni Jesus Christ kung ano ka namin ang langit, ginbayaan niya na. Kung anong ka namin nga bulawan, nga lugar nga ginistaran niya, kag mga utod, ginbayaan niya na. Kag nagkanto siya sa pinakaimol, na pinakapigado, kaya ang ginapaminsarya, ikaw kag ako. That is a love nga self-sacrificial. Amo nang gugma nga wala naga dinalok. Self-sacrificial. Okay? And so don't be selfish. Be others-minded. Kabay pang Ginoo magatag sa aton bugay, mga utod, nga we will be other people-minded. Amen? Ngayon na bala kung may allowance ka da, kung may surusubra, sino ba lang nagakinahanglan nga utod ko? Kapaminsar ka na? Kung may mga blessing ka, nga suling mo daw okay pa man ko daw, may bugat sa man ko, may pinamalahan pa man ko to, may naprito na ko kinasang aga, kung mapuli kami daw, may kaunor man ko to. Kung may nakita ka nga utod, mabi sa simbahan, nga nagakinahanglan, nabi ko, ut mo na sa bulsa mo, be others-minded. Amen, di ba? Kaya ang opportunity will never return if you miss it. Kung ma-miss mo ng opportunity, it will never return. Amo na nga sa, kung kayo sa bala, mga utod, kung gamati ka biology, kapamati ka na, ang pagkatapos bala sang lubong, ang gabot sa pinsar. Ambot ko nagabot man sa pinsar niyo. Palang nagabot sa pinsar ko. Siling ko kung hindi gali mapatay ang tao, hindi mo siya makilala ba? Makilala mo lang ginman gali ang tao, patay na siya. Di ba? Kaya may mga bagay nga wala mo nabalaan, sa buhay pa siya. Okay? Pero mabalaan mo ang tao kung patay na siya gali. My point is this. Hindi na lang natin pagulaton nga patay na tayo mo pa. My point is, as you have therefore opportunity, do good to all men, especially in the household of faith. And don't be weary in well-doing, for in due time you will reap if you faint not. Amen? Don't be weary in well-doing. Don't be selfish. Think of others. Give sacrificially if you have opportunity. I remember a story of a young boy. Inanga bata, imol sila. Nagkadtong pastor sa ila, nagbisita, so sila nga imol nga panimalay, ang dalasang pastor, pandisal. Every time nga magkadtong pastor, ang dalasang pastor, pandisal. Ang bata, grabe gid ang kalipay kay nakabaton sa pandisal. Now that child is working in London. The child is working in London. Aton siya sa London, manami ang trabaho niya, nagkristuhanon siya. Mga utod sa Ginoo, kagabi mo kung anong ginimo niya. Ang pastor, siya pastor, kadto di sa London, bisita ka di. Bakasyon ka di sa London, bakasyon ka di sa ako ni sa kabulan. Ako bahala sa imo, tanan-tanan nga gasto mo, ako bahala. Ticket mo, ari, baklan na nakatiket. Kasi nga hindi ko malipatan ang pandisal.
And that pastor went to London. Nga pastor is my friend. Inistorya na sa akot. Grabe ka, Meg, no? Nagpalundong ka, Meg. Nga, may gustoryahan ka ako na nung background sinang pagpalundon ko. And this is what happened. Brethren, the Lord, be generous. Amen. Wala ka kabalo nga ang dulce nga ginhatag mo, magaresulta sa isa ka professor sa seminary. Have you thought about it? Nga isa ka dulce nga ginhatag sa Saturday school, sa isa ka worker, nagakadtong bata, kay gusto niya lang magkaon dulce. Every Saturday, excited ang bata, kay may dulce na naman. Kagina nga worker, never stop giving candies. Kagang resulta siya na candy is Pastor Sid. A seminary professor. Now, brethren, the Lord, the way we work tells the world who Christ is. Amen. In our workplace, think of others. Just think of others. In your workplace, you don't know nga ina nga tao, grabe ang pressure ya. In your workplace, you just don't know kung ano ang hurt, ang tagipuson sila nga tao. In your workplace, you know, nga may mga bata that they are depressed because they are being bullied. In your workplace, you have that. Kasi sa sila nga workplace, just a simple gesture of love and care. And they will perceive that's who Jesus is. Thank you for giving to the Lord. You remember that song? Thank you for giving to the Lord. I am here. Kanta ng bata sa langit. Salamat kay naghatag ka sa Ginoo. Thank you for giving to the Lord. I am here. In heaven someday, brethren, the Lord, may makamusta sa imo masaling, thank you. Thank you. Di ba? Just little things. Mga magagmay lang ang mga butang. Ano gibulang bilis ang pandesal? Ano gibulang bilis ang candy? Ngayon na nga candy, nag-impact sang kabuhi. Amen? And so, brethren, the Lord, be others-minded when you work. And then Paul said, aring grabe blas, I look at this. Kinambal niya, do everything with fear and trembling. With fear and trembling. With a godly reverence. Yung mo ay nga mga bagay with a godly reverence. Okay? I try to look at this, mga utod sa Ginoo, because when we work, hindi lang we are others-minded, but when we work, we are obedient. There must be an obedient attitude when we work. Amen? Obedient attitude. Brethren, remember, when you work, ang inambal sa Ginoo, you have authority over you. Kag bisan pa ikaw ang authority, there is still authority over you. Amen? Ang pinaka-authority in the workplace is the Lord Jesus Christ. That's why in other passages like Colossians and even Ephesians, ambal niya, do it for the Lord. Amen? Di ba? Do it for the Lord. Okay? And so Paul said, do everything with fear and trembling. What does it mean? Fear God. The fear of God. Siling ni Vine sa iyang expository dictionary, siling niya, inang fear of God is a controlling motive. Amo nagali ang nagakontrol sang motive, sang nagatulod sa aton. Motive of life in matters of spiritual and moral.
Ano nagakontrol sa aton spiritual kag moral life? Ano? Fear of God. Nagapugong sa aton moral kag spiritual nga actions. Hindi na siya nga nahadlok ka bangod ang Diyos gamahanan. It is not the fear of God's power. It is not the fear of judgment. Hindi mo na, lain mo na nga fear iya. Nga ginamba sa pulong sa Ginoo. Ini nga fear, wala ko yan nahadlok nga ang Diyos makagagawom. Siyempre nahadlok ko kay magagawom siya. But because I am His child, bata iya ko sa Ginoo, amo ni siya nagakontrol sa akon moral kag spiritual being. It is a wholesome dread. Ari ang nanamihan ko mga utod. Sige na, Vines. Ini isa kamatahom, noble nga kahadlok nga madisplease mo siya. Amo na yung kahadlok. Nahadlok ka nga ma-hurt mo ang Diyos. Nahadlok ka nga masubuan ang Diyos. Nahadlok ka kung ano ang response ng Ginoo. If ever you will do something, mga utod sa Ginoo, against His will, nahadlok ka because you know that He is holy. That is the fear of God. Nahadlok ko maghimo ni bangod ang Diyos ko balaan. Nahadlok ko maghimo ni bangod ang Diyos ko nakabalo. Kagunimon ko ni, it will hurt Him. And so, it will influence ang aton mga disposisyon, sang aton mga attitude, kung ano man nga circumstansya nagabot sa kabuhita. We have that fear because we trust God. And it is empowered by the indwelling Spirit sa aton kabuhi. That's what Vines is saying. You know what the best illustration in the Old Testament? Sini nga prinsipyo, fear of God. You remember when Joseph was a young man, he was handsome. He was a Jew. Remember that. He was a Hebrew. Hebrew si Joseph. Kabul ka mga Hebrew, mga gwapo. Di ba no? Mga Hudiyo, mga gwapo, ganyan, no? Mga gwapo sila. Okay? Kag sa kagwapo ni Joseph, naluyag man si Mrs. Potiphar sa iya. Kaya wala magkakabalo kung pala edad ni Mrs. Potiphar. Amen? Wala maghinambal sa Bible kung pala edad niya. Kung numbinta na to sa init, so maluyag kay Joseph. Ha? Posible nga middle age pa lang si Joseph, si Mrs. Potiphar, kag si Joseph, he was a boy, he was a handsome, probably 16 years old, 18 years old, but he was a handsome man. Every day, Mrs. Potiphar, grabe nga mga ideya, grabe nga mga taktika, kung anong ginahimo para nga ma-seduce niya si Joseph. But Joseph said, no. Master ko si General. Ako ang gintugyanan na ni sa panimalay, hasta ikaw. Hasta ikaw. Sabi si General Potiphar, no? Imagine nga salig niya kay Joseph. Tanan nga household. Actually, ang ginapuyan ni Joseph, hindi sa may ground level nga. Kaysa sa kultura, sang una nga panahon, kung slave ka, nga pigado nga slave as in slave, mga utod, lowest class kabi nga slave, ang pinakagid pigado nga klase, sulugon, sa idalom ka lang balay ga star, ground floor. Ang mga mayorduma, ang mga mayor nga mga slaves, nga mga salaligan, sa ibabaw sila star sa second floor. Ngayon ang level, dira man nag-star ang mga master nila. And so, humble ni Joseph, you know, gintagaan ko authority ni General to manage your house, including you. How can I do these things? I fear God. Paano ko ni mahimo, Mrs. Potiphar? Kay nahadlok ako sa Diyos. Is that thought came in your mind? Sino di wala ginatintar? Nga lalaki. May-ari wala ginatintar? May-ari nga lalaki wala ginasulay? Sino wala ginasulay? Pastor ako ya. Ikaw wala ginasulay? Basi ikaw kapang sulay.
Ang problema na, no? Di ba? Di ba? Mga utod wala, sing wala ginasulay. Common unto men. Siling ni Paul sa Corinthians. There is no temptation overtakes you, but that is common unto men. But in all these temptations, God will always give a way to escape. He will open a door so that you can run away. When I am tempted, when I was tempted, what came to my mind? Lord, kuni moon kuni. How will you look at me? Ano pa nanaw mo sa akon? Kunimon ko na. Brethren in the Lord, do things with fear and trembling. You see, trembling is solemn humility. Ano na ginambal ni Pablo? Grabe nga pagpaubos. Earnest care. Hindi na siya panic, hindi man sa anxiety, but it is a solemn humility. Ngambal ni David in Psalm 2 verse 11, you serve the Lord with fear and trembling. Alagaran yung Ginoo nga may kahadlok, nga may pagtahod, nga may pagtaha, kag may pagpaubos. Ephesians chapter 6 verse 5, obey with fear and trembling. And so reverence toward God plus earnest humility plus full dependence on His grace, mga utod, we can work, we can obey with fear of God. Nagatuman ko bangod, nagarespeto ko sa Diyos. Amen. Ginahimo ko na bangod sa akon pagrespeto sa Ginoo. And the power behind ni Paul, for it is God who work in you, both to will and to do His good pleasure. It is God who is at work in you, both to will. It is an inside out. God is working within. I will work it out by my obedience. Amen. Kaya nga man, kung bisan pa nga nagatrabaho ang Diyos sa tagipusoon ta, kung hindi kita ya maghimo, wala mangyapon matabo sa aton. Remember mga utod sa Ginoo, our principle. Nothing free after salvation. Nothing is free. Living a Christian life is not free. Okay? Ang pagkabuhi ng Kristohanon, hindi libre. Hindi automatic, boss, Christ-like na. No way. Work it out. The power within, it's the power of God. The pleasure of God. My job, work out. Ang mabatyagan mo, bala kung gatigulang ka na, kay gatigulang, nagidmanta. Nagadasigid manggali ang anong term na nalipat ko? Degenerate. Nagadasigin man ang pag-degenerate sa muscle. Di ba? Kung naga-AIDS ka na bala, pareho sa amon, di kami medyo na kami mo. Hindi na twilight, sunset. Di ba? Mabatyagan mo na galingan, naga-degenerate din man ang muscle mo. Dasig ang pag-degenerate sa muscle. But, science will tell us that if you do regular exercise, you can prevent degeneration of your muscle. Pati ka muna. Mga utod hindi butsilingon nga dako, lawas mo, okay muscle mo. Kami mga dako, lawas nga humok muscle. Kag may mga maniwang nga probas kong muscle. You see the point? Because muscles can still be developed. Okay? Nga hindi madasig ang pag-degenerate niya. How to do it? Work it out. You have to work out. Exercise. Regularly. Okay, no? Hindi ka dapat nga magpungko lang nga pungko. Hindi pwede. You have to work out. The muscle has still the potential,
mga utod sa Ginoo, to be strong. Okay? The point lang is, work it out. Okay? So, amo na yung inampal ni Pablo. There is power within. That's the power of God. It is God that works in you both to do and to will and to do. Grabe, ano? To will and to do. Willpower. Kung na ginambal nga, willpower. Kaya nagahatag sina, ang Diyos nga ari sa aton, ang balang Espiritu, nagapabakod sa aton, nga mag-work out kita sa aton nga Christian life. Ari pagid ang grabe niyo, kabalo ka mo, wising exempted diya si kaduay. Do all things, di ba? Do everything with fear and trembling. Kag tapos ang ikaduang inambal ni Pablo, ano inambal niya? Do all things without murmuring and disputing. Grabe niya mga utod. Do wala gid niya sang exempted sa diriyaw. Sino abiyo ay gakumon? Ha? May asawa nga ay gakumon? Sino ding asawa nga ay gakumon? May bana nga ay gakumon? Sino abi membro nga ay gakumon? May ari yan membro nga ay gakumon? Grabe ano. Anong bali Pablo, sining ko grabe gali. Ini galing batasan nga ne, mga autor, grabe gali ni mag-spoil sa aton. Way nga kabalo nga ang pagkumod, contagious. Ang kumod, gahalin lang sa isa. Hindi ba? Nanotisyahan niyo nga ang kumod, isa lang inalinan niya. Kay nabatian to sang isa, tuod no. Kamugin man nagkumod na naman sa. Kag sa sigin lang yung istorya, ay tuod no. Nagkinumod na sila. Kumod na lang sila tanan. Mga auto, grabe gali ang kumod. Ang kumod is a quiet, discontented complaining behind the scenes. Ay ikaduwa sina, prangkado na, hindi niya matago, kay nga man, disputings na mo. Kaya ang disputings, awayay na kamo niya. It's a vocal contention. Amo na yan, disputing. Di ba? Arguing, debating, fault-finding, demanding your way. Amo na ang disputing. Sugasugod siya sa murmuring. Di ba? May-ari ko sa unang ngalan, si Murmur. Ambot kon M-O-R, to kon M-U-R. Di ba? Pero ngalan niya si Murmur. Si Murmur. Murmur. Mga utod, kabalo ka mo, ini nga batasan, when you become discontented, you start to murmur. Okay? Ano ang ambal ni Paul? Yan na dumduman nyo sa una, 1 Corinthians 10, nga nadumduman nyo sa una, hindi ka mo dapat malipat mga utod sa inyong mga katigulangan. Dito sa kamingawan, ang mga kaluluwan nyo to sa time ni Moses, they were guided by a cloud. Grabe. Ginatipigan sila, ginahandungan sila sang panganod. Kung sa gabi, they were guided by the pillar of fire. Sila nga, they walked through the sea. Naglakat sila sa malanga dagat, the Red Sea. Tapos sila niya, upot sila ni Moses, nagkaon sila sa pariyo man, nga pagkaon. All of them drank from the same spiritual water. They drank from the spiritual rock. Si Paul, gina-spiritualize ni Paul. Because that experience also about the Lord Jesus Christ, remember? Okay? So, ang type sang experience sa wilderness is a type of Christ. Kumanang napahin ni Pablo. He is the spiritual manna, Christ. I am the bread of life. Ang ginakaon sa literal nga manna. Ang hambal niya, yet God was not pleased with most of them,
Wala ang Ginoo nalipay sa ila, kagang ilang mga lawas, nagdalapta sa disyerto. What does it mean? Nagkalamatay sila. 60, 20 up, they died. Why? Discontented. Sa ilang pagka-discontento, they rebelled against God. They murmur. Moses, nga ginpagwa kami sa Diyos. Ginpagwa kami sa Diyos, kadalon lang manggali sa disyerto, ang dili kami maglamatay. Mas manami kung sa Ehipto kami, kay sa Ehipto, ya, may mga sibuyas, bombay, may mga ahos. Bawo kung ako to sa Ginoo, pangpurga ko sa sibuyas, bombay, kagahos. Ya diriya wala. Katalakas ang mana. Kadadlaw mana. Kadadlaw mana. Katalaka. Ano gini mo sang Diyos sa ila? Ipadalaan sila sang mga pispis. Kasi samtang kakaon ka mo, gaguluwa ang karne sa ilong nyo. Ay grabe, no? Bangod sa pagka-diskontento nyo sa Ginoo. Now, ano application ni Paul? Nor should we put Christ to the test. Hindi naton paghimuon ng ginimo. Sa una, nagkalamatay sila sa manog. And don't grumble. That's the word. Grumbling. The same true with murmurings and disputings. Don't grumble as some of them did. And they were destroyed by the angel of death. These things, sabi ni Paul, ini nga mga bagay, nagkalatabo sila as examples for us. Sagad sa reklamo, sagad sila kumod, kay kung kaysa ga kumod to sa Diyos kay ngaman, abi naton, kada sabat sa pangamuyo, ta permi mirakulo. You believe in that? Grabe, no? Nag-agi sila sa dagat, miracle. May pillar of cloud, miracle. May pillar of fire, miracle. Karon kay wala sila ilim nun. Ang gusto guro nila, maulan na lang yun. Lord, ulan na, Lord, yung mga ngana lang kami. Mainom kami. Mga utod kong kaisab lang, dumdum ta, nga pariyo lang yun, permi sabat sang pangamuyo ta. Kag kung hindi na gani sang sabton sa Ginoo kaangay sa pagsabat niya sa nagligad, gakumol kita sa Dios. Ay Lord nga daw lao. Di ba sa nagligad, Lord, ginsabat mo to, karon niya hindi mo na sabtonaw. Hindi ba mo na? Gakatabo na sa aton mga utod. Amen? That's why inambal di, don't put Christ into the test. Hindi ka mo maginomoda. Hindi nyo pagtistingan ng Diyos. Kaya wala ka mo kabalo kung anong plano sa Diyos. Wala ka mo yung kabalo kung anong pamaagi sa Diyos. Amen? Amo na mga utod. Likawan ta sagad kumod. Kay nga man, this is what will happen. Murmuring and disputings are contagious. They spoil our intimacy with Christ. Not only that, they will disrupt the unity of the church. They will disrupt the team, your team, and they will distract your family. Balo ka ko ng bana, pero may nagakumod. Kagang asawa, pero may magakumod. Kada adlaw, matyaga mo may sunog sa balay nila. Na, you know what? It will destroy. Remember, ang spoilers, anay. You remember that? Ang gusto ko nga hindi tagi malipatan ng spoilers, anay. Ang anay, kung permiro lang daw, hindi mo babatyagan nga, nag-out-out nga, nag-out-out nga, nag-kit-kit nga, nag-kit-kit, dugay-dugay, rumpagi mo balay. The same true with kumod. The same true with arguing. Kung kada adlaw sa galantaton bais, kung kaysa malambot na lang batasan, tamanog bais na lang. Bisan sa gamay lang nga bagay, bisan ng dukot lang sa kanon, baisan pa. Ay nano. Tanawa niyo bla, sa sige-sige ang batasan, so sige lang bais, wala na ka mo si may makita nga maayo nga hindi balaisan, kundi aulos tanan, balaisan. Pangpangugas, bais.
Pangpanglaba, bais. Pangpanilhig, bais. Bisan ano lang baisan. Mga utod, do all things without murmurings and disputing. Amen? Amo man na sa opisina kung kadadlaw, bais ng ubran nyo. Diba? Anywhere. Anywhere. Kung magsulod na ni gani nga batasan, mga utod, that's why, when we follow this, I will end. You know what Paul said? How will this impact your life? Nga kung you are doing things for others, you are not selfish, that nga nagahimo ka nga wala ba isay, nga wala kumuray, ano nga ba sa Ginoo? You will be blameless. Wow. Amen. Hindi ka salawayon. And you will shine as lights in the midst of a crooked and perverse generation. Grabe ang ambal ni Paul. Very heavy. Ano nga klase generation where we are living? Remember, first century pa ni. AD 60s, AD 70s. Ang pag-define ni Apostle Paul, ang pag-describe niya sa iya generation. In early century, AD 60, AD 70, ang generation that time, sila niya, crooked and perverse. What about us? Ano pa lang tawag niyo sa generation ta? Tadlong o kung tiko-tiko. Sang Ilaya, sang una, tiko, sino ni Pablo? Tiko, crooked. Tiko. Perverse, anong perverse man? Ang perverse daw ay bala moral standard. You see that? Ano? Perversion. Okay? Dawala mo na. Why standard? Kabalo ko sa aton, subong, hindi ka na magambal nga tiko, kundi tiko na gid. Extreme na aton mga utod. People will just look at pornography as a form of art. Just imagine that. How crooked this generation is. Garibelde ka sa gobyerno, nagambalong ka, it's the freedom of expression. Aba, grabe. Hindi ba? Do ano ka crooked nga klase sa generation ng aton mga utod. Grabe, no? I-abort mong bata because it is the right of the mother. What about the child? Wala siya right. Amon isa nga klase generation. Kag kung kabalo ka, way kita kumod, way kita gaway, mga utod, kag naga-generous kita, wow, how I do my work will tell the world who Christ is. Amen? Amen? Paano ko nagahimo sa akong trabaho? Kinapahayag ko sa kalibutan kung sino ang akon Kristo. Let us pray. Thank you, Lord, sa imo pulong. Tudloy kami, Ginoo, nga magpinubuson kangay kay Jesus Christ. Kabisan kami bugalon. Pagi sa balangay Espiritu nga naga-empower sa amon, Lord, please. And with that grace, Lord, we will act with full determination, Ginoo, ngayon mo, ginamon, hindi kami magpangduwa-duwa. We will never doubt the way you deal with us. Kaya ang dealings mo sa una sa amon, lain man sa imo dealings subong. Many times, the answer to our prayers, sa una, Lord, lain sa answer sa amon prayers subong. Ang amon expectation sometimes, Lord, not according to your will. That's why we become discontented. Forgive us. Patawara kami, Ginoo. May mga time ang Ginoo nga may mga pagbinais-bais kami, kag may mga kumod-kumod kami, Lord. Subong adlaw, Ginoo, ga palapit kami sa imo. Patawara kami kung gintestingan namon si Jesus Christ. Help us to live a life nga ang among kabuhi will shine sa sining madulom, sa sining atiko, nga klase sang kalibutan. Kag mangin matahom, Ginoo, ang amon pag-reflect. Ang amon reflection sa kay Jesus Christ, Lord, nga makita sang tao kung ano siya. Kung ano siya kagamhanan, ano siya kabalaan, kag manluluwas sang mga makasasala, nga maghinulsol
kag magbaton sa iya. Pakamayo ay nga mga pulong sa amon tagipusoon. In Jesus' name, amen. Thank you. God bless you.